Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy TheKingOfLCV y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Vamos a continuar con la siguiente misión, que se nos está muriendo la gente. Vamos a ir a la misión 29, Archaeas Metálicas. Escuchamos Boss, you okay? lo que nos cuentan. There's an unusual mist in front of your chopper. It could be the same one as before. Cipher is trying to eliminate Code Talker, but we can't save the infected without him. Boss, whatever you do, bring Code Talker back alive. Vale, pues sí, si os acordáis del capítulo anterior, se nos vino una bruma encima y había como ataques en nuestro helicóptero y se quedó así como continuar, ¿no? Pues aquí continuamos. Nos vamos con el equipo un poco más agresivo y con Dilo. Iniciamos misión, bueno, podemos elegir, creo que a cualquier hora, ¿vale? Así que... así mismo, como va a ser niebla, venga, pues de día. Va a haber neblina porque están los cráneos que lo estaban atacando. Aquí me he equipado con un equipo potente de fuego y para intentar eliminar a los cráneos que nos vienen, porque son cráneos blindados. Out ahead! It's them. Nos hemos ido a la ñonga directamente. Can you hear me? Are you okay? Se nos ha oxidado el helicóptero. Like you're surrounded by mist. The support chopper can't get close to your position right now. Hurry! They are coming!
We are their quarry. Vale, hay que salir tirando millas. Y alejarnos hasta aquí. Y alejarnos a Cipher, alejarnos del Cipher directamente. Lo mejor es venirnos a esta zona. Localizarlos. Los ha localizado el video. Vale, y ahora lo que tengo que hacer es tirarle unos señuelitos para que vengan y los distraigamos. Y ahora dispararlos para que vengan. Vale, sale aguamazos con ellos ahora. Vale, cuidado. Tiramos otro señuelo. Y que serían aguamazos. Con paciencia. Aquí sí que hay que tener paciencia. Y tirarle siempre señuelitos, pero claro, tenerlo entretenido con los señuelos. Esperar a que vayan a por él. Siempre controlado. Parece que se lo saben los jodidos. Vale, vamos a tirarlo. Hay que romperle el blindaje que tienen. Y luego ya liarse a guamazo. Si no aparecen, tiramos uno. Ese le hemos quitado el blindaje. Llamamos a Didi para que se quede por aquí abajo. Que se me ha olvidado así lo que hay que llamar a Didi de vez en cuando. Y entregamos vales iniciadores aquí, por si nos quedamos sin munición. Señuelito. Y espera que vengan. Se las coman. Vale, falta munición.
Cargamos. Vale, vamos a matar más señuelos. Señorito. Vale, hemos destrozado el señuelo. Otra vez señuelo. Oh, cuidado que viene. Error. Me da el día de solo. Perdidillo, pero... ¡Ostras, cuidado! No suelen aparecer... Cuidadito. Que se nos han mosqueado. Cuidamos suministro otra vez. Vale, cuidadito. Cuidadito, que la cosa se pinta mal. Se han subido aquí. Arriba. Uf. Vale, parece que ahora nos han perdido la vista.
venimos de aquí arriba. ¡Bum! Tengo uno por ahí medio moribundo. Vale, hay que pedir más munición. Aquí, por favor. Vamos a tirar mientras unos cuantos pañuelillos, ya que vamos a recoger. Nos tenemos entretenidos. Cargamos pues. Vale, tenemos gente ahí. Vale, uno ha caído. Cuidadichi. Claro, se recuperan, se cargan otra vez el blindaje. A su casa. Vale, le hemos jodido el... a su casa. Y como le tenemos medio la... A ver, eliminado ya el blindaje, el solo. Vale, ahí va, ahí va, ahí va. A tu casa. Y ahora podemos llevarnos los colegas.
a todos los que estaban por aquí tirados los podemos ya sacar, vamos, directamente del campo. Algunos son buenos. Nos los llevamos, todos los que pillemos. Lo importante es ir tirando munición, recuperando. Y no nos queda otra. El perrico para localizar a los malos. Y nada, extraerlo a todos. Hay muchos son rango tocho. Son rango bueno, entonces bueno. Nos llevamos todos los que podamos. Todos los que podamos. No los vamos a llevar. En cuanto nos acerquemos a Porticua, pues ya se acaba la misión. Con Stalker, claro. Pero bueno, mientras tanto, para la saca. Aprovechamos. Antes que se despierten por los efectos. A ver, son todos buenos. Ahora que hemos perdido unos cuantos, pues merece la pena. Sí. Totalmente. Se vienen los muchachos. Ese también, pero ya me llevo al pollo. No sé a qué piense que pasamos de él. Mira, nos da la espalda y todo, pobre hombre. Ah, tranquilo. Ya estamos, ya lo tenemos solucionado. Ya no pasa nada. Vámonos, hijo. Aquí viene otro pico a da, ¿no? Pues el pobre estaba un poco perjudicado. 3 de 4, nos falta la cuarta, que era extraer los cráneos, pero como no tenemos el Fulton todavía para cráneos. Lo bueno es que ahora ya vamos a poder salvar a todos los que tenemos en cuarentena, creo, si no me equivoco. Ahora podemos crear el traje parásito también. Vale, nos han fundido mucho porque bueno, a veces te quedas ahí arriba, no te ven y estás dándole y ganas muchos puntos. Pero bueno, lo importante es que hemos conseguido la misión. Salvamos a la Mother Base también. O eso espero, aquí lo dicen ahora. Pero es así, habéis visto. Desde ahí arriba tirándole metralla. Hombre, tampoco tengo un armamento potente, pero cuanto más potente mejor, claro. Y desde ahí arriba no suelen hacerte muchos ataques cuerpo a cuerpo, como han llegado a subir. Venga, vamos a escuchar qué nos cuentan. Skullface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turned their knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite, to prevent detonation. You mean? Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic Archaea. Once on site, the metallic Archaea enrich the uranium and weaponize it. Loaded onto all-terrain bipedal machines. They ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere,
deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic Archaea instantly overrides the criticality generator. It fails safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. Interesante. Vale, parásito de las cuerdas vocales, archaeas metálicas, integración recogido, machetes skull. Y con eso ya podemos poder extraer los skulls, creo que. O para la creación del traje. The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies Code Talker's research, the Parasite suit. Apparently, it can recreate some of the Skull's unusual abilities. But in order to use those abilities, it needs parasites. If you want to wear this suit, you're gonna need to get a hold of parasites by extracting skulls. Vale. Necesitamos extraer pues esto, skulls, ¿no? Para conseguir las típicas cosas de parásitos. Invisibilidad, el otro que somos como más duros, más tipo piedra, bueno, las habilidades que tienen ellos. Hay que extraer a eso en concreto. Si quieres durabilidad, pues los extrae y así cada uno tiene sus habilidades. Y ahora pues no sé, creo que va a haber otra cinemática donde ya dirán, pues mira, ya sabemos, tenemos aquí el Talker, pues venga, tenemos un poco algo más de luz de la que viene siendo la cura o lo que sea, ¿no? O cómo mantener a rayas a los bichos. We need to stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikango strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikango. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia, introduced to a sample of the parasite. A parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. We must cultivate more. Claro, si se vuelven todas hembras, pues no copulan y no se reproducen. Hasta luego. Se ha normalizado la cosa. Thanks to Code Talker, we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic, but everyone who survived has been released from the quarantine platform.
Skullface will pay for this. Pues se nos han recuperado la gente, por lo menos. Lo bueno es que empieza casi al principio del juego, que no solemos tener soldados buenos. Entonces, dentro de lo que cabe, no perdemos mucho. Again with the truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Metallic Archaea. Sahelanthropus. Where is he? What? We have to know before his plan is complete. Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life as countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight, and on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat, and Zero's. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Okay, B-Zero. Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. No! No! Wait! Puta. Por capullo, no haberlo dicho antes. We got word from Afghanistan. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-0. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out. Don't leave any trace of his existence. I'm gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site.
continuará. Muy bien. Se pone la cosa interesante. Bueno, pues ya tenemos la base otra vez reorganizada. Casa tenía de cero. Bueno, anda que no hay experimentos, de verdad. La gente ya se ha recuperado de la cuarentena. Pues bueno. Ahí, a tope todos los colegis. Ahora ya se nos viene toda la gente. Todos los que han sobrevivido. Misión cumplida. Nada mal. Vale, cosas de creación y tal. Y bueno, vamos a ver. Hemos conseguido también tareas de estas. Ya algunas me he evitado cobrarlas porque para que se me mueran los soldados. Pero mira, aquí no nos dan soldados, nos dan dinerito. Perfecto. Vamos cobrando aquí todo. Que andábamos un pelín mocos. Dinero para la base. Perfecto. Y tenemos cinta, vamos a escuchar la importante, la que es amarilla, que es parte de la historia, que a veces si no la escuchamos no avanza la historia, tenemos que ir escuchando lo que nos cuentan. Vamos a ver de qué se trata. Mira, aquí hablan de los parásitos de las cuerdas vocales, previniendo síntomas. About the pathogen spreading through Mother Base. You've seen everything we've got on the outbreak. What's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. Vale, esto es lo que hemos visto. Kikongo speaking staff are at risk. Quite so. Exacto. He's Los right. que hablan Kikongo son All los the victims do speak peligrosos. Congo. So they can survive if they just use another language. There is no guarantee. You're only dealing with the Kikongo strain. Other language strains may be present. You well know he was teaching them languages from all over the world. The Devil's House. In Zoya Badia. Ah, claro, es verdad, que los ponían There is un no montón way de to know idiomas. how many strains he has at his disposal. So how do we keep them from becoming symptomatic? You mentioned using microbes. Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. Wolbachia. A parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. You must cultivate more. What have you done with the infected bodies? Cremated to stop the spread of infection. But we did keep a few for study. Good. Take this sample, grind it to a pulp, and introduce it to the larvae now nesting in the dead. The Wolbachia will multiply rapidly within those larvae. They're soldiers, not some petri dish. Conventional cultivation methods will take too long. Extract the Wolbachia from those larvae and vaccinate your men. Kikongo speakers first. This is the fastest, surest way. No one is to speak a word of Kikongo until the Wolbachia are safely inside them. Claro, tienen que I will vacunarlos a instruct todos your medical staff in detail on con la site. Wolbachia. You have the appropriate facilities. Yes, but Do not worry. I made a pact with your bit de Jolone on the honor of the Dene. I speak no lies. keep an eye on him. Will do. Follow me. I'll take you to the medical team. La ruta de infección de los parásitos. We must wait for the Wolbachia to multiply in the larvae. How is the disease transmitted? If it's carried by insects or rodents, then... There is no intermediate host. So... The vocal cord parasites lay their eggs in the larynx of the host. Most hatch and migrate to the lungs, but some are transported to the mouth
through ciliary movement, mixing in with saliva. Saliva. Droplet transmission. Sneezing, coughing. Any food or water containing infected saliva. It would spread fast. Indeed. And when the larvae migrate to the lungs, symptoms can resemble the early stages of a cold, making it easy to infect others. Meaning a simple conversation would be enough to pass it on. Alright, so what happens after the larvae migrate to the lungs? It is as I said before. They mature by feeding on alveolar tissue. It is only then that noticeable symptoms appear in the host. And by that point, it's too late. He's infected everyone else. It's one hell of a weapon you've created. That is what Blag Anna wanted. Something that would spread easily. In truth, he's not the reason. But we will discuss that another time. The Wolbachia have multiplied. We're preparing to extract them and begin vaccinating. But is this really the only way? Sure, it'll prevent infection, but the cost? You would rather remove their vocal cords? No. Tactical communication's the linchpin of what we do. What if we were to ban the use of Kakongo? Insufficient. First, there's no guarantee that only the Kikongo strain is here. Second, there is the matter of how the parasites lay their eggs. Before they can copulate, they must be exposed to the pronunciation of a specific language for a period of time, like a container filling with water. But the duration between when the container is full and when the copulation actually begins varies from case to case. In other words, even if the infected stop speaking as a countermeasure, it may already be too late. The only true solution is to prevent copulation through the Wolbachia, or by physically removing the affected tissue. Do any antiparasitics work? It sounds as though you have already tried. Yeah. We tried every one there is, and nothing. I have yet to find a medicine that can remove the parasites. At best, it temporarily covers their ears. Why is that? Because the parasites are companions to us. To remove them inevitably harms the host. Companions? More than you think. And this is why the human immune system cannot eliminate them. Anda la leche. Con los parásitos. Vale, bueno, esto ya son cosas... Mira, Archaeas Metálicas sí, vamos a escucharlas. ¿Qué son las arqueobacterias metálicas? Sí, porque ya es parte también de la historia. Code-talker. What are the metallic archaea? Volcanic craters spewing sulfur. Water hot enough to boil your skin off. Ocean depths of 800 plus atmospheres. Wastelands radioactive enough to kill you where you stand. There are groups of organisms that survive despite. No. Because of living in such environments. I've heard about them. Extremo... something. Extremophiles. By selecting certain species, then subculturing and repeatedly modifying them, I created a metallic offspring of pure Archaea. They subsist on metals rather than organic matter. And some of them even consume uranium? Yes. Uranium enrichment Archaea metabolize only uranium-235. As a result, they produce weapons-grade enriched uranium. How is that possible? Consider how plants fractionate carbon isotopes when they conduct photosynthesis. Nature possesses abilities beyond our imagination.
So, it was Archaea that brought down your chopper? Corrosive Archaea, yes. They oxidize metals, feeding off the energy in the electrons they receive. What became of the wreckage? We had the R&D team retrieve samples for study in, airtight plastic containers, of course. Prudent. We shall extract Archaea from it in good time. They should help you fight back against Blagana. Any chance we could start now? It doesn't have to be a lot. I might just have another use for them. If it's only a small amount you need. That's fine. I'll get the R&D team to assist. Let's go. South Africa was previously suspected of developing. Vale, ya escucharemos el resto. Son más que nada para escuchar un poquito lo que viene siendo el lore. Esto ya lo haré yo tranquilamente. Y bueno, si ha sido mucha chapa, pues muchos os habréis ido ya directamente, no pasa nada. Pero bueno, por eso prefiero dejarlo esto para lo último. Consigo escuchar buenas grabaciones, claro que sí. Trae para acá. Y bueno, y si os habéis quedado, pues para escuchar de qué va el rollo, la historia y tal, que nunca sobra. Pues nada, chicos, hemos acabado este capítulo. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta la próxima, campeones.